Na imong igsoon dira bes pagbantay. Ah! Yawa day! Imong igsoon na diri gyatay juga. Okay, so I am certain nga halos kamo diri tanan kay nakadula na ning dula which is Cheese Escape. Kato bitaw na ilaga nga magukod-gukod bayot. So dili ko sure if nakadulaan mo ani, pero I've heard a lot nga nag-request ka para modula ko ani, and I think this is the time. Okay, so ang mechanics ani is find 9 cheese to escape, which is this is gonna be the one nga atong dulaon. Hello, okay. Okay, magawas na ta. Mangita to tag 9 ka cheese. Unsa nang gatingog? Maot na ginagnaong ng gating. Bayot, unsa tong gatingog? Ang red nga cheese. Giatay unsa na? Hoy, asa ni mo nagikuha ng pulang nga yabi? Ah! Ay char na ilaga. Oh my god. Parehas mugnaong atoday. Hala giatay char na gani. Let's see. Unsa akong giingon? Diba? Nalitsi na jud. Apil ko bi. Yes. Yes. Ay, char. Uy, asan yabi nga red? Mga matay ron ta mo bayot. Uy, dili mo. Bahala mo dira, day. Pilingon ka ayo mo. Wala litsi. Mga backstabber lagi kayo mo ay. Sa tinuod lang best. Way kuhan. Way joke. Kakita ko pulang nga yabi lagi Kaingon dyan magmamumula. Sama ni? Oh, 1/9 first cheese. Kumanda kayo bayot kasi hindi pa yan ang tapos. Hindi pa yan ang tapos? O hindi pa ito nagtatapos? Bayot, takataragkuan ba Tagalog? Not bad. Uy, na green key. Let's go, lavan. Guys, kabalong mo guys. Ganan man dyan kong cheese. Like, not gonna lie. Like, ganan dyan kong cheese. As in, mulan dyan kong isa ka bar. Bisag isa ka bar day, ako nang kaya ko na lanlanon day. Lavan dyan kayo day. Ya, bullshit dyan kayo. Abi kung ikaw ang ilaga, parehas magulugnaong day. Jar. Okay, so since naay ko andira, I think naapoy yung mga cheese dire. I'm not sure. Naay naman eh. Ay! Di ko kaagidad to Oh my god. Nakastra. Ay, 4/9. Unsa man ni siya? Ay, okay, so dila ta mo is ay, okay, lavan. Yawa na jud. Giatay na gyud. Shudi sa pakita, ma'am. Mamurikat sa ako ba? Hulat sa tagad. Oh my god. Burikat lagi na siya paminawon ay. Kasi nawala na siya. Ay! Parang igat, Hala bayot! Feel na ko. Okay, so I think wala siya diri. Unsa ni? Dilagi ko kasulod. Oh my god. Lavan lang. Safe zone. Click to open. Ay, okay. Papaspason siya. Ay! Unsa man ni? Ay, kalit sugas. Parehas raman. Ay! Parehas mugnaw nga to, day. Pilingon ka bayot na ko sa yawa! Di pagpakamatay bayot, pilingon ka, hilason ka. Ay, Diyos ko. Parehas magdagway, bes. Kami di ay. Sure. Pasikat man ni siya, oy, bala ka dira, oy, makagbuang, kagwapa da. Ay! Oh my god, okay, so nakaikyas na ko, lavan lang. Okay, so since gidistract pa niya ang mouse, ambot sa si tawag atong kuan, ilaga ba to? Ambot lang. Na oy, kailangan ko red nga yab. Litsi nagpadulong tong ilaga diri bes. Ay ara. Bayot asa ka bayot na ako'y unsa man ni? Ay! Oh my god. Unsa man ni? Guess the 4-digit code niya. Nara dira 2483. Hala, giatay na.
Wait lang, I think 4832. Ay! 8423. 8423. 4823. Hala, litsi, maninging ani bayot. Oy! So, manin ako, 3842. 3842. Bayot, sa kapilingon kay mo mga gwapa. So, sa mani? Hello? A cheese! Ay, abi kong cheese. Unsa na siya? Lamp? Ay, okay. So, manin ako, kanon? Di mo na makaon bayot. Okay. What exactly is this? I don't understand a thing. Pwede ko mag-sprint? I guess not. Okay, so I see something. Oh my god. A cheese! A cheese! Yummy! Oh my god. But I have to undergo this freaking parkour. Wait lang. Iyot, dili ko ka... Litsi, dili ko... Yawa! Tabang, Lord! Lord, kabalo ko usahay, pasaway ko! Pero karon ayo na sa karan! Ah! Dagan ba yun! Ah! Tabang! Ah! Bugo ka bayot, piligon ka po kagwapa. Baho kag baba, baho kag baba, baho kag... Ah! Char na gani. Pero baho dyan kag baba. Malitse mo! Makakuha ko sa red ng yabi lagi Humanda kayo sa akin kasi ako ay hindi magpapatalo sa inyo! Isinusumpa ko kayo! Char. Ay! Ay, Diyos ko, katsaka ba sa ilaga? Diyos ko, Lord. Hi! Uy, kag ba, bes? Uy, Diyos ko. Mem, bado nga po na imong papa, mem, Noon sa di ka. Char. I think, ay, delete ko. Okay, so nakuha na natong yabi. I think we don't need the green key. Yeah. I don't think so nga mo. Okay. What the fuck? What the fuck? Help, Lord! Help! Ah! Wala yung iChar, okay. There's no other choice, pero diri na lang. Gat. Uy, ang ilaga, batig na mo. Bes, syudi katawa, Bes. Okay, wala na siya. Nayawa! Lord! Bayot, piligon ka, bayot. Bukag baba. Piligon ka. Bukag iti. Teacher. Oh my god. I think he's really hunting me for life. Oh my god. I think he's coming this way. Oh Lord. Oh my god. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Nagbumbayas siya. Bitch. What the fuck is going on with you? Girl? Ah! Ay! Bakit? Pilingon ka bayot bukag baba, Bes. Pilingon kick ka, makagwapa. Mudaga na lang siya ni bayot. Giatay na ni Ron. Nalitsi na, giatay. Abi kung wala ka na ito, buisit kang ilaga ka, makagwapa. Saba, Bes, bukag baba. Pilingon. Uy, saan mo naka... Where did you get the fucking red key? Oh my god! I fucking need that freaking red key. Oh my god, this fucking rat. Bati kag naong bes. Sa tinuod lang. Oh my fucking gosh! Oh my god. Magdali ta ba, youth? Oh my god! Diyos ko, na-stress na kay ko. This freaking rat. Giatay na ni Ron.
Nalitsi na ning ilaga Huy! Asa ninyo na? Igiatay na. O, tanawa, gipatay ka bayot. Pilingon ka, gilubot kag dakong ilaga bayot. O. Wala, gilubot siyas ilaga bayot. Ah! Char lang! Wala bitaw, best! Wala ka, best! Wala ka, wala. Char, gani. Uy, pero... Wait lang. Hey. Where did you get the red key? Wait lang. Where did you get the red key? Hoy, pilingon! Mura ka gwapa! Hoy! Di atay, maning bayhana. Ay, lamisag paon bala. Paruhon di ka. Kuya Panjo ka, bes. Ay, oh my God. Unsa ni? Taas na. Oh my God. Aman ta kakitag pulang nga yabi, bes. Uy. Mga matay, ta mo. Sige lang. Bugsh. Let's see na. Oh my God! You were fucking here all the time? Oh my God. You demon. Oh my God. Nara did. Oh my God. So it was a trap after all? So I have to enter it 2 times? Oh my God. Oh my freaking. Oh my gosh. Oh my Lord! Girl. There's no way. There's no fucking way. There's no way. There's no fucking way. There's no fucking way that I'm gonna die. Like, there's no fucking way that I'm losing in this fucking game! Oh my God, I'm so freaking furious right now. Like, I'm raging so bad that I'm gonna kill someone. And that someone is the fucking rat over there that thinks he's a diva. Which, clearly... Oh my God. Yes. How are you? I'm good. How are you too? Wait. Okay. Oh my God. Oh my Lord. Wait. Do I need to go over there? Like parkour? Ayaw! Char na gani! Buisit! Lit sila gini ilaga! Baho kag babayot! Pilingon ka! Mura ka gwapa! Tatinood lang pa kasturya bayot! Wala kay ganahan mo bayot! Pilingon ka! Hoy! Oh my God. Pilingon siya ng ilaga! Baho na bagbaba. Like sa tinood lang bayot! Pilingon siya! Baba. Pilingon ko siya bayot! Lit sila ni... Giatay mo dagan ta diri bayot, giatay narabay ilaga. Ilaga. Brutal kay makaingog ilaga ba. Okay, let's go. Ay, hi! Oh my God! Gajurya tanay mo diri best. Oh my God! Kani nga plank kay magamit ato bitong green. Oh my God! Hey! This could be this plank could be used atong, you know that green, I know that parkour thing in the green, in the green key. There was a parkour there. I think this is the solution. I think. Oy! Hoy! Celeste Gordove! Burikat kang bayuta ka! Bes! Piyon ki ka bayot ipag voice changer bayot. Ali diri day. Ato tas green nga yabi da ay. Dili diri. Dili si bayot ni ilaga dira bayot imong igstuon bay. RJ mo igstuon gigukod ka. Gitawag na kang mama. RJ diri RJ. Diri RJ diri dira bayot. Diri day diri Reds. Reds bayot. RJ diri day. Diri din ta day. Oh my God. Bugsh. Okay. Bayot diri day. Piling maning bayuta. Uy, sunod diri uy bayot. Bahala ka dira day uy. Tas madto man tatong parkour di ba day? Diri tas mabalik din ta day, balik diri oy. Tapos bugsh magamit na nato ning plank. O bayot asa ka day, pilingon ka. O. Asa ka bayot? Day ka bala ka asa ning blue nga yabi? Uy, kabalo ka asang yabi nga blue? Bayot, tarunga sa na mong mic bayot, pilingon kay ka.
Tala, oy, pangitaw na tong blue nga, purtahan. Hala, bayuta ba? Pagdali, ma'am, lamir ba kag-gown? Pag-ilads. Na imong igsoon dira, bes, pagbantay. Ah! Yawan day! Imong igsoon na diri giatay jud ka! Ah! 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 Yawan si kabayuta! Litsi jud ka, RJ, ay. Super buang jud ka bayot. Gawas na dira bayot. Pilingon kay ni, oh. Wait, gawas na dira bayot. O, may mulubot ni mo dira tayo. Bess! Hey, where's the freaking blue door? Bahala mo dira, oy. Bahala mo dira, RJ. Bahala ka dira bayot. Mulakaw na ko. Gikaon na siya bayot. Gabaan, pilingon man. Bahala mo dira, oy. Mugawas na kong pangitaon akong blue nga purtahan. Pag sulo mo dira bayot, kay kamo rin mga matay. Mga matay na maghurot dira. Mga pilingon man mo bayot ko, di man mo matuon ako. Late sininig na yung ilaga ron. Nayawa na dyan yung ilaga. Yati mo ning ilaga, oy. Hinaunsa ka, oy. Makagbuang lagi ay. Sunod-sunod lagi ka na ako. Muradyok buang ni ilaga aday. Aladagan bayot, kaya di ka man jor lubutanan na ng ilaga, ah. Yamag sila ba Kuya Juan? Yawa na ni Ron. Hello? Kiatay bayot, naadira ang ilaga bayot. Dagan mo dayog, di mo gusto mga matay mo bayot. Dagan mo bayot, diri day! Ay! Ka-scary ba? Dira ra mo day, pagpakamatay mo dira. Okay, so I think ang blue nga door kay wala diri pero naa diri. I think naa diri. Feel na ko. Naa ba diri? Di na ko sure og naa ba diri. I'm not sure. Ay, ang kato din ng yellow, no. It's the yellow one. I think naa diri. Ala, litsi pa rin bayhana. Ay, gidala po niya diring ilaga. Palibasa, pares mong naong bayot. Oh my god. Litsi pa rin bayhana. Uy, gidala-dala niya diring ilaga. Gasalig ba kay parehas sila naong. Talalaban na. Isa man na si Journey. Bayot, asang blue nga? Yabi bayot. Ang portahan di ay. Bayota ba? Wow, giabrihan pa siya may sagpaon ni mo eh. Ilingon kay kaday. Wow. Superlicious. Okay, so nandiri ang ay. Giatay na raman diri. Okay, so na-stress na akong pangita dahil ha ug asa ang blue nga yabi diri ha. Ganina radyo ko na stress ay. Ah! Gigukot siya sila gabayot. Gigukot siya siyang igsuon. Gidira bayot. Arong mamatay ka. Ah! Gipatay si RJ sa yung igso! Good rat, good rat, good rat. Lavan na. Pagdali bayot. Gigukot ta sa mo igsuon. Ay! Agay! Gigukot ko sa mo igsuon ba yun? Tabag dahi mo igsuon! Dahi mo igsuon! Ay! Uira ka bayot. Uira jugkad. Ay, kiatay. Yawa na. Hulog ko, bes. Pilingon kay kagabayot. Ay, ayaw pag voice changer, be. Angkol kay kagkwanyot. Oh my god, nalim. Ay, Diyos ko na diring igat. Kasi unsa man ni diri. Ay. Oh my god. What's this? Last one. Ay, katong sa ubos ba yun? Katong sa ubos! Katong sa ubos! Ah!
Tama na, day! Let's go! Bayon! Bayon! Huwag mo anibit na tayo mo igsoon, day. Na, mayawa, dyan ka na. Yawa na, bes. Nalagi mo igsoon lagi diri, day. Tagnaan ko pa, bes. Na mo igsoon diri. Ikaw magod bayot. Baka na po na mo igsoon, day. Dili na ka ikaw rin bukaon. Bayota ba? Magsigig sunod-sunod yung igsoon. Kanang lami kay kag-gown. Pero yung igsoon, nawa na. Gahubo tanan. Bayotay, tugaan dyan ka na ko si mama bayot. Ikaw po bayota ka. Pilingon kang murka gwapa. Ayaw tawga ang gabaan. Ayaw tawga ang kuan bayot ang ilaga. Palibhasa parehas. Huwag na imo na ding tawgon. Pilingon kini pasikat ka bayot. Murka gwapa. Dili ta, RJ. RJ Port. Char. Pilingon kayo ning blonde girl ba? Murag Pepa. Ano sa manidri? Ay. Escape to the... Let's escape. Let's escape. Let's escape. Char. What the fuck? Where the fuck was it? Who the fuck was he? Oh, is it he? Oh my god. Ay, okay, Lavan, let's go. Muna ni siya. Let's go to... Lah! Buang dyan siya. Buang ka, bes. Nakaigamay. Oh my god, what's this? This is the end? No! This is not the end! You completed the... No! Ah, no! Sure. Now you can escape. Escape! Escape! Escape, escape, escape! What the fuck? Escape where? Escape where? La. Wait. Where am I really going? Wait, let me just screenshot my avatar because I look so slaying in here. Like, like period. Oh my god. Wait lang. Picture sa tabes, ha? Picture sa taoy. Pilingon kay kamurha gwapa. Bogs. Pilingon kabayot. Picture ta, ha? Picture ta, day, ha? Picture ta, ha? Yawa! Gyatay! Oh my god. Unsa ba nag-disconnected bayot? Na-disconnected ko? Oh my god, this is not good. If na-disconnect ko sagpaon, di ka na ko bayot. Maniing na kong bakakon. Kuratana kay na ako best. Ay, nakipicture naman ako pero gipatay ko. Ay, napilit naman ko. So I think this is the end, guys, for this video. If you want more content related to this, please consider like, subscribe, and yeah. Okay, so guys, this is it for this video. If you want more videos related to this, please consider subscribing. And yeah, let's see you all in another video.